Guys, harvest naman tayong bangus guys. Guys, uy, nakabitaw ba? Isa pa guys, nakabitaw. Guys, laki lang. So, ganito sa dulo guys. Ano, dami na guys. Yan, dikit-dikit sila guys. Yan. Yan guys. Buhay pa guys. Papatay muna natin guys. Lagay mo natin to guys para makakot tayo guys ng ano guys yan, dami lagay ito guys, magturo muna tayo mga guys, dami. Oh, marunong ka magkuha. Sige, kuha. Yan o, dami. Pamali sa ng kalis ha. Hindi mo ipamulang kalis eh. Yan, dami guys. Yan guys, palike and share na lang guys. Thank you so much. Papalo na rin guys. Thank you so much. So bye.